ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय पांडव मानकर यथा समय गृहत्याग श्लोक क्रमांक 17। सत्ते वृत कुमते नात्मद ईश्वर में जतपाद पद्म भववाय भजन्ति भव्यः मा शांत बाहरयरथि न भुविष्टं न प्राहरन् जदनुभाव निरस्तचितः। मोर तृषार्थ अश्वमानक निमित्त जल आनिबा पई मु जेतेबेले मो रथरु ओह्लाई पड़िली सेतेबेले केवल तांकर कृपा जोगु मोर शत्रु माने मते मारि पारि नथिले। मोर प्राण प्रिय प्रभुंक प्रति सम्मान नथिबा हेतु मु तांको मोर सारथी रूपे नियुक्त करबाकू साहस करिथिली, किंतु एपरि दुस्साहस करबा मोर उचित नथिला, कारण साधु सन्थ मुनि ऋषि महात्मागण मुक्ति पाइबा निमित्त तांकर आराधना करंदी और सेवा करंदी। भावार्थशील प्रभुपाद की जय। उभय साकारवादी और निराकारवादी भक्तंकर आराध्य होचने परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण। निराकारवादी गण तांकर सच्चिदानंदमय शरीर निर्गत होथिबा अतिज्वल दीप्ति को आराधना करती एवं भक्तगण साकारवादी गण तांको परम पुरुष भगवान रूपे पूजा करती। जो माने नीच एपरिकी निराकारवादी तांको एक महान ऐतिहासिक पुरुष बोली भावती। भगवान तांकर केवल स्वतंत्र दिव्य लीला साहाय्य समस्त आकर्षण करने निमित्त ए धराधाम अवतरण करते एवं एहीपरि भाव से एक निपुण गुरु सखा पुत्र एवं प्रेमिक रूप से लीलार अंशग्रहण करते। अर्जुन सहित थिबा तांकर दिव्य संबंध बंधुभावपूर्ण थिला एवं सेथिपई भगवान तांकर लीला परिपूर्ण भाव प्रदर्शन करथिले। से जेपरि तांकर पितामाता प्रेमिका और स्त्री मानक सहित सफल और निपुण अभिनय करथिले, अर्जुन सहित मध्य सेहीपरि अभिनय करथिले। भक्त जेतेबेले भगवान सह ए प्रकार पूर्ण दिव्य संबंध संबंधित हो लीला करथाय सेतेबेले से भगवान योगमाया शक्ति द्वारा मोहित हो भूली जाए जे तार बंधु बा सखा बा पुत्र भगवान हटंती। जदिओ बेले बेले भगवान क्रियार चकित जना हो जाए तथापि से भगवान बोली जानीपारे ना। भगवान तीरधान पर अर्जुन तांकर महान बंधुंक प्रति सचेतन हो उठिथिले, किंतु एथिरे अर्जुनकर कौनसी भूल बा कौनसी मंद उद्देश्य नथिला। बुद्धिमान व्यक्ति माने अर्जुनक परि समर्पित भक्त मानक सहित भगवान दिव्यलीला प्रति आकर्षित होइथान। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने जो माने आज जपा सेक्शन में अंशग्रहण कर भागवतम क्लास उपस्थित अच्छा। तो आज आम पाठ करुचे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय पांडव मानकर यथा समय गृहत्याग श्लोक क्रमांक 17। यह श्लोक अर्जुन भगवान कृष्ण उपस्थिति पर युधिष्ठिर महाराज को से दुख जनाउछन्ति एवं कृष्णकर जो तांक प्रति जो कृपा एवं तांकर बदान्यता तांकर भगवत्ता ये सब जिनस को परिप्रकाश कर श्लोक कहते कि जो भगवान कृष्ण को मु सारथी रूप में ग्रहण करी जहाँ को एतटा सम्मान मु दे नथिली एबे मु अनुभव कर से किए थिले। से साधारण नथिले। एबे भगवान कृष्ण चलीगला पर बर्तमान मो देहर बल बीर्ज सब किसी नष्ट हो जाइछि एवं पृथ्वी शून्य शून्य जना पड़ुछि, कारण अर्जुन सेटा को पूर्ण भाव अनुभव कर पारुथिले। कृष्ण जो निज धाम को चलीगले तो से से मर्माहत हो पड़छन। से भावुन अनुभव कर कि से भगवान कृष्ण जे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान जहाँकर कृपा जो आम पांडा माने बंची रही धराधाम रे से भगवान कृष्ण को केते अवहेला करिछि सेटा से अनुतप्त होछन। भगवत गीतार मध्य समान कथा कहुई। भगवत गीतार जो भगवान कृष्ण
अर्जुन को विराट रूप देखा विश्वरूप तापर से भगवान को प्रार्थना कर प्रणाम कर हे प्रभु मु तुमको सखा रूप बंधु रूप केते कटु कथा कही केते प्रकार अपव्यवहार करुच्ची मत क्षमा कर दिंतु बारंबार बारंबार प्रणाम कर किंतु तथापि पुनर्बार आउ थे से बंधु भली से मिशुन सहित। तो ये प्रभुपाद कहती पर्पटर भावार्थ लिखुन कि भगवान जिते जगत को आसती लीला करने से भक्त मान सहित बंधु भली पितामाता भली पुत्र भली प्रेमिक भली प्रभु भली विभिन्न प्रकार अभिनय करती आउ से अभिनय एत दक्षतार सहित करती जे भक्त जमा जानीपारे ना जे ये प्रकृत भगवान बोली आउ जदि भी बेले बेले भगवान तांकर भगवत्ता को परिप्रकाश करती किंतु पुणी सी जोगमाया द्वारा कौन करती ना आवृत कर पकाती। जोगमाया होचंदी भगवान भक्त मान को विमोहित करती आ महामाया होचंदी जगत रे जीव माने जो माने कृष्ण भूली जाइछंदी समान को विमोहित करती। तो एभली भाव में भगवान कृष्ण निजर भक्त मान को जोगमाया द्वारा आवृत कराई सहित विभिन्न प्रकार सुंदर लीला करती। ये जगत रे समस्त भगवान सेवा करती जमीती निराकारवादी माने हुंतु किंबा ब्रह्मवादी माने हुंतु जो माने भी अच्छा किए भगवान साकार रूप को पूजा करुच्ची जमीती भगवान कृष्ण विग्रह रूप को पूजा करनी जगन्नाथ विग्रह को पूजा करनी साकार पूजा आउ को माने निराकार पूजा करनी आउ किछि किछि अछंती जो माने सच्चिदानंदमय शरीर भगवान जो दिव्य ज्योति बाहरुछि ताको पूजा करने ताको निराकार बोली कहते से माने भावती जे भगवान बोली किछि रूप ना से गोटे लाइट केवल ये प्रसंग में आम पूर्व शुणीचे शिल प्रभुपाद पर्पट लिखिं गीता भागवत अन्य शास्त्र मानक जमीती सूर्य सूर्य होचंदी भगवान सूर्य देवता एवं सूर्य मंडल होची परमात्मा एवं सूर्य किरण होची ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो सूर्य मंडल को कंट्रोल कर सूर्य देवता जदि सूर्य देवता न रहते ताहले सूर्य मंडल परिचालना हो पारंता ना जेणु सूर्य देवता अच्छा सूर्य मंडल अच्छी तेणु सूर्य किरण विकिरण होची जमी उदाहरण स्वरूप ड्राइवर गाड़ी आउ लाइट ड्राइवर बसिले गाड़ी ऑन कले गाड़ी स्टार्ट कले तापर लाइट जलियो से मूल आधार होचंदी ड्राइवर ड्राइवर होचंदी भगवान आउ गाड़ी होची परमात्मा रूप एवं लाइट होची ब्रह्म ज्योति। तो से भली सूर्य देवता सूर्य मंडल आ सूर्य रश्मि से तीन टा को गोटे शक्तिर उत्स कि मूल आधार होचंदी भगवान सूर्य देवता से भली भाव में एठी शिल प्रभुपाद कहउछन्ति कि अर्जुन कहउछन्ति कि आपण को समस्ते आराधना करती जोगी ऋषि मुनि तपस्वी माने साधु सन्थ मुक्ति पाइबा निमित्त आपणकर आराधना और आपणकर सेवा करती आपण होचन्ति सेई आपण कृष्ण नुहंती केवल आपण कृष्ण आपण भगवान आपण परमात्मा आपण ब्रह्म मध्य अनेक लोक मैंने कहीपारती कि ब्रह्मरु भगवान तैयारी होइछन्ति परमात्मा ठार कृष्ण तैयारी होइछन्ति विभिन्न प्रकार लोक कथा थाए किंतु प्रकृत में सेमिति नुह कृष्ण होचन्ति मूल आधार मूल शक्ति होचन्ति भगवान कृष्ण। तो एभली भाव में अर्जुन मन पकाउछन्ति आपण होचन्ति सर्वेश्वर आपण समस्तंकर आराध्य और आपण होचन्ति प्रभु कि आपण को मु साधारण सेवक भाव में सारथी भाव में ग्रहण करी यही कथा समस्ते जानती जे रणभूमि रे जलर बड़ अभाव हुए मानव तथा पशु उभयों सेठारे जलर अभाव पड़े युद्धभूमि रे अविश्रांत परिश्रम करने को पड़े अतएव पिपासा स्वाभाविक अटे विशेषकर क्षत विक्षत होता सैनिक मैंने मृत्यु समय बहुत तृषा अनुभव करती एवं बेले बेले एपरी हुए जे से जल बिना प्राणत्याग करती किंतु कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे भगवान को कृपारु अर्जुन भूमि को विदीर्ण करी ए समस्यार समाधान करें आजिकल भूमि को विदीर्ण प्रणाली जल प्राप्तिर व्यवस्था किंतु आधुनिक इंजीनियर गण जेकोसी स्थान में संगे संगे जल व्यवस्था करें किंतु आम्भे माने जदि प्राचीन इतिहास पृष्ठा ओलटाइबा एपरिक पांडव मान काल जावा ताहले देखा जे से अर्जुन को भली महायोद्धागण रणभूमि में तत्क्षणात घोड़ा मान जल जोगाई पारुथिले एपरी क्षेत्र में मनुष्य कथा बा कौन कहवा अर्जुन भली योद्धागण से समय एक शर निक्षेप कर प्रशस्त परि टाण भूमि को मध्य भेद कर एवं तत्क्षणात अति सुशीतल जल तृषा निवारण निमित्त समस्त जोगाई पारुथिले यार रहस्य आधुनिक वैज्ञानिक माने वर्तमान सुधा भेद कर पारि नाहांती। तो ये शिला प्रभुपाद कहउछन्ति
ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଭୂମିରୁ ଜଳ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରେ, ଅବହେଳା କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସେବକ ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବାହାର କରିକି ଘୋଟକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଜଳ ବାହାର କରିଥିଲେ? କୌଣସି ବୋରିଂ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତୀର ମାରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ଭେଦ କରି ତା ଭିତରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ତୀର ମାରିକି ତା ଦେହରୁ ଜଳ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେତିକି ବାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ତିନି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେଇ ତୃଣରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ସେ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ତୀର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୀରକୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଯାହା କରାହେଉଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ତୀର ଯାଉଥିଲା। କଥିତ ଅଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ ତା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବାଉଁଶ କାଠରେ ତିଆରି ସେ ବାଣ ଧନୁ ତୀର, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ତାହା ସଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲା। ସେ ବାଉଁଶ ତୀର ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଯେତେବେଳେ ମାରାଯାଉଥିଲା ପବନାସ୍ତ୍ର, ସେତେବେଳେ 49 ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର ମାରୁଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ୱର ଭିତରୁ, କାଠର ସାଧାରଣ ତୀର ଭିତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକୁ ଭେଦ କରି ଜଳ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକ ଭାବରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାରଥୀ ଭାବରେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିରେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି କି ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମୋର, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାଶୀ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ କାଶୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି 5 ଜଣ, କେଉଁଠି 10 ଜଣ, କେଉଁଠି 15 ଜଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୀତାଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ପଢ଼ିବା କଥା ତାର ଉଲ୍ଟା ପୋଜିସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବର୍ଷୁଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ତ ଗୀତା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଓଲଟେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଗୀତା ପଢ଼ା ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୟାନ କରିବାର ଜଣା ନାହିଁ, ପଢ଼ିବାର ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରବଚନ କରିବାର ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ଏହା ବିଚିତ୍ର କଥା। ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ କେମିତି ବାହାରୁଛି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଦେବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ତ ଗୀତା ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି। ନା ତାହେଲେ କାହିଁ ବହିଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି? ନା କାରଣ ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବସିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହୁଏତ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି। ନା ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ି ତ ପାରୁନ, ବୁଝି ବି ପାରୁନ? ନା ଯେହେତୁ ପଢ଼ିପାରୁନି ବୁଝିବି କ'ଣ? ନା ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ନିଗୁଡ଼ୁଛି? ନା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି, ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି, ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଯିଏ, ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଡ୍ରାଇଭର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବ, ଘୋଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଘୋଡ଼ାର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ କରିବ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଚିପି ଦେବ, ସେ ଥକାନ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସେ ସଶକ୍ତଶାଳୀ କରାଇକି ରଖିବ, କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାମାନେ ପୁଣି ରଣାଙ୍ଗନାରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଯେ ଘୋଡ଼ା ଚଲାଉଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ରଥ ଚଲାଉଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ରଥକୁ ପୋଛୁଥିଲେ, ସଫା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କାରକୁ ସଫା କରେ, କାରର ଯତ୍ନ ନିଏ, ସବୁ କିଛି ତାର ପମ୍ପସ୍ ଦିଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଦେଖେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତର କେମିତି ସେବକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି, ଏ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଦତ୍ତକ ବର୍ଷଣ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏଠି ଯେତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୀତାର ସାରକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ କଥାରେ କହିଲେ ହେବନି, ବାଣୀରେ କହିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ କି ହା କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ତୁମେ ଆମର ସଖା ଭାବରେ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ମୋର ସାରଥୀ ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଚିହ୍ନିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମହାନ, ଆପଣଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ।